पनीर टिक्का रेसिपि। आगे एक बाउले रिफाइंड दिए तार मध्य कश्मीरी लाल मिर्च मिलिए भालो करे मिक्स करे निते हबे। कश्मीरी लाल मिर्च तेलेर मध्य आगे मिशिए निले कोनो भी खाबारेर जिनिसे कालारटा भालो आसे। तारपर ओते आमी एकटा किউব करे केटे रखा पेঁয়াজ और आर्धेकटा कैप्सिकम मिलिए दिलाम। तारपर आमी 200 ग्राम पनीर के किউব से केटे रेखेछिलाम जेटा मिलिए दिलाम। तारपरे नुन स्वादमतो, लंकार गुड़ो स्वादमतो और हाफ टी स्पून धने गुड़ो मिलिए सेटाके भालो करे मिक्स करे निलाम। भालो करे मेशाते हबे जाते मशलार प्रत्येकटा जिनिस सब जिनिसे कोट होते पारे। तारपरे ओते आमी 2 चामच आदा रसुन काँचा लंका बेटे रेखेछिलाम सेटा मिलिए दिलाम। सेटाकेও भालोभाবে मिशिए नेब। भालो करे मेशाते हबे। तारपर ओते 2 बड़ो चामच आमी टक दई मेलालाम। सेटाकेও भालो करे मिशिए नेब। चाइले हाथ दिएও मेशाते पारो। तारपर एटाके बंद करे भालो करे मेशाबे जार थेके एक एकटा जिनिसे सब मशला कोट हो जाक। तारपर एटाके बंद करे फ्रिजेर मध्य 4 থেকে 5 घंटा मैरिनेट करते रेखे दिएछि। तारपर बारबिकिউয়ের जे ट्रेटा सेटाके आमी फয়েল पेपर दिए फोल्ड करे निচ্ছি जार थेके मशलागुलो बारबिकिউয়ের इसेते ना पड़ुक नाले ओटा নোংরা হয়ে যাবে। এটা ইউজ করার পরে ফয়েল পেপারটাকে হটিয়ে ফেলে দেওয়া যাবে। তারপরে গ্রিলগুলো এতে লাগিয়ে দিলাম। तारपर एक एक स्टिक बार करे ताते पनीरेर किউবস पेঁয়াজ कैप्सिकम निजेर मन मतो करे साजिए नेওয়া যেতে পারে। तारपर एटाके एके एके सब स्टिकगुलोते लागिए जटा स्टिक दरकार लागे तटा स्टिके लागिए एकटू दूरे दूरे राखबे। और ग्रिले जेगुलो होच्छे तार उपरे जाते आँचटा लागुक सेमनि करे राखबे। तारपरे सुइच अन करे 4 কিছুক্ষণের জন্য সেট করে তারপরে 5 করে ওটাকে ভালো করে সেকে নিতে হবে। আর বারে বারে 2-2 মিনিট পর পর উল্টে পাল্টে নিতে হবে, নালে এক সাইডটা পুড়ে যাবে। এমনি করে কমসে কম 10 থেকে 15 মিনিট সেকলে ভালো করে সেকে যাবে। সেম এই মেথডে চিকেনেরও করা যায়।
সেটাতে চিকেনটা সেঁকতে একটু টাইম লাগে, আর চিকেনটাকে ম্যারিনেট করার সময় ওতে একটু ভিনিগার মিলিয়ে দিতে হয়। এটা আমি পুরোটা চালেই সেঁকেছি। তারপরে যখন এটা হয়ে যাবে ভালো করে, তখন একবার পাঁচে করে ভালো করে ওটাকে লাল করে নেওয়া যাবে। বাস বেনে গেল আমাদের পনির টিক্কা। ধন্যবাদ।